हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हर्ष। आज हम द्वितीय श्रेणी पाठ 8 फेड़ाण करवा पाठटी अभ्यास कार्य करवा। देख आम अभ्यास कार्य आम कौन कर एक नंबर फेड़ाण फल खाली स्थान लेख। देख ये आमको उत्तर लिखा अच्छे। तो 14 रु 2 गले के 12 के लिख 12। 17 रु 4 गले 13। 26 रु 5 गले 21। 38 रु 6 गले 32 है। तापर 54 रु 4 गले 50। आउ 89 रु 7 गले 82 है। एक नंबर एमती आंसर लिख। देख 2 नंबर कौन कर खाली स्थान रे उत्तर लिख। देख 14 रु 12 गले के 2। 79 रु 13 गले 6। 27 रु 17 गले 10 है। देख कौन कर देख 3 नंबर कौन कर वियोग कर उत्तर लिख। तो 11 रु 7 गले 4। 16 रु 9 गले 7। 27 रु 19 गले 8। 35 रु 18 गले 17। 50 रु 15 गले 35 है। 72 रु 33 गले 39 है। एपरी लिख। देख 4 नंबर कौन कर खाली स्थान पूरण कर। तो ये देख के प्रथम अच्छी 20, 18, 16, 14, 12, के हम 2 2 कमे से 10 हम हम 8। एठार देख 24, 21, 18, 15, 12, हम 9 आउ 6 3 3 कमे। एठार देख 45, 40, 35, ये हम 30, 25 आउ 20। ये 5 5 कमे। ये देख 80, 70, 60 के हम 50, 40, 30। एठार 10 10 कमे है। बुझीपार एपरी लिख। देख हमारा कलम सहित ठीक कैप्ट जोग कर। तो हमार 49 रु 2 गले हम के हम 47। तो ये के मार ये 47 मार। 57 रु 5 गले 52 है। 89 रु 9 गले 80 है। 63 रु 31 गले हमारा के हम 32 है। 84 रु 42 गले हमारा के हम 42 है। 77 रु 36 गले हमारा 41 है। एपरी ठीक चिन्ह मार। एपरी तुम कैप को जोड़। बुझीपारे पे। देख 6 नंबर कौन कर क्यों बैट क्यों बॉल। तो आमको ये फेड़ाण कर 92 रु 35 गले के हम 57। 95 रु 68 गले के हम 27। 81 रु 29 पड़े के हम 52। 60 रु 45 गले के हम 15। 85 रु 36 गले के हम 49 है। ये बेट को ये बॉल लगे तमें मार। बुझीपार पे। देख 7 नंबर कौन कर दिने क्रिकेट खेल हरिण, ठेकुआ, जिराफ, बिलुआ और माकड़ खेलुले। 2टी इंजन खेलुला। माकड़ खेल हारीगला। से खूब जोर रागिगला। रागर किसी स्थान को घसी लिभाई देला। आस सेठारे कौन लिखा लिखिदबा। देख आमर ये कही कि 25 केते मिसेले 42 हम। तो 42 25 फेरदेले के 17। ये हम 17। 18 केते मिसेले 33। तो 33 रु 18 फेर दियो। फेरदेले के 15 है। 19 केते मिसेले 42। ये के हम ना 23 हम है। केते अच्छे 22 केते मिसेले 40। तो 18 है। एपरी
लिखिबो बुझिपाला पिला माने तापर देख कौन कही 8 नंबर देखाई दिया जाइथिबा परि खाली स्थान खाली घर गुड़ी को पूरण कर तो ये आमर देख केमिति लिखा कही 52 ये के लिख 52 है 58 रु 8 गले 50 58 रु 9 गले 49 58 रु 5 गले 53 58 रु 3 गले 55 58 रु 4 गले 54 है तापरे 41 रु 7 गले आमर केते 34 41 रु 6 गले 35 41 रु 8 गले 33 41 रु 9 गले 32 41 रु 5 गले 36 41 रु 3 गले 38 है ना 41 रु 4 गले 37 है उपरी लिखिबो तापर देख कौन अच्छी 77 रु 7 गले 70 77 रु 6 गले 71 77 रु 8 गले 59 69 है ना तापर 77 रु 9 गले 68 77 रु 5 गले 72 77 रु 3 गले 74 77 रु 4 गले 73 है उपरी लिखिबो तापर देख कौन अच्छी 32 32 रु 7 गले केते हबो 25 केते हबो 25 तापर 32 रु 6 गले 33 है केते हबो 33 सॉरी केते हबो हमर 32 रु 6 गले हबो हमर 26 केते हबो 26 हबो केते हबो 26 तापर 32 रु 8 गले हबो 24 एठी केते लिखिबो 24 32 रु 9 गले हबो 23 32 रु 5 गले हबो 27 केते हबो 27 है तापर 32 रु 3 गले हबो 29 तापर 32 रु 4 गले हबो 28 है तापर देख कौन अच्छी 40 40 रु हमर 7 गले केते हबो 33 है 40 रु 6 गले 34 40 रु 8 गले 32 40 रु 9 गले 31 40 रु 5 गले 35 40 रु 3 गले 37 40 रु 4 गले 36 है तापर केते अच्छी हमर केते अच्छी 67 67 रु 7 पळेला केते हला 60 67 रु 6 गले 61 67 रु 8 गले 67 रु 9 गले 58 67 रु 5 गले 62 है 62 तापर 67 रु 3 गले 64 67 रु 4 गले 63 है तापर केते अच्छी देख 74 रु 7 गले हमर 67 74 रु 6 गले केते हबो 68 68 लिखिबो 74 रु 8 गले हमर 66 है 74 रु 9 गले हमर 65 74 रु 5 गले हमर हबो केते 69 74 रु हमर 3 गले 71 74 रु 4 गले 70 एपरी लिखिबो बुझी गला पिला माने
ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କଣ କରୁଛି, କାହାର ଟୋପି କିଏ ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ତ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା କାହାର କଣ ହବ, ଦେଖ 18 ହବ। ତ ଆ ଟୋପି ଏଇଟା ହେଲା। 43 ରୁ 28 ଗଲେ 15, ତାପରେ 57 ରୁ 19 ଗଲେ 38, 65 ରୁ 37 ଗଲେ 28, 78 ରୁ 29 ଗଲେ ହବ ଆମର 49 ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏପରି ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କଣ କରିଛି, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଘରର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର, ସେଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଫେର। ତ ଦେଖ କେତେ ହବ ଆମର ହବ 23 ହେଲା, ତାପରେ 26, ତାପରେ 25। ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ନା 32, 35 ଆଉ 36। ଆଉ କେତେ ହବ 52, 53, 56 ହେଲା। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ 62, 63 ଆଉ 65। ତ ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 65, ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହବ 23। ତ 65 ରୁ ସେଇଠି 23 ଗଲେ କେତେ 42 ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 45ଟି ନଡିଆ ଥିଲା, 8ଟି ନଡିଆ ଝଡି ପଡିଲା, ସେ ଗଛରେ ଆଉ କେତୋଟି ନଡିଆ ରହିଲା? ଗଛରେ ଆମର କେତୋଟି ଥିଲା 45ଟି, କେତୋଟି ନଡିଆ ଝଡିଲା 8ଟି। ତ 45 ରୁ 8 ଫେଡାଣ ଗଲେ କେତେ 37। ତାହେଲେ ସେ ଗଛରେ ଆଉ କେତେଟା ନଡିଆ ରହିଲା 37ଟି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 42 ଜଣ ପିଲା ପଢନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେବାରୁ 29 ଜଣ ପିଲା ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଦିନ କେତେ ପିଲା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିନଥିଲେ? ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ 42। କେତେ 42। କେତେ ଜଣ ଆସିନଥିଲେ 29। ତ ନ ଆସିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ 42 ମାଇନସ 29 କେତେ ହବ 13। ତାହେଲେ ସେଦିନ ପିଲା କେତେ ଆସିନଥିଲେ 13 ଜଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ମନେ ମନେ ହିସାବ କରି ଉତ୍ତର କହ ଓ ପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲେଖ। 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ରାଧା ପାଖରେ 15ଟି କୋଳି ଥିଲା, ତେଣୁ ରେଣୁ ସେଥିରୁ 4ଟି କୋଳି ଖାଇଦେଲା। ରାଧା ପାଖରେ ଆଉ କେତେଟା କୋଳି ରହିଲା 11ଟି। ତୁଳସୀର ବୟସ 34 ବର୍ଷ, ମାଧବୀର ବୟସ 39 ବର୍ଷ। ମାଧବୀ ତୁଳସୀ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ବଡ? କେତେ ବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମା 14ଟି ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତୁମେ ସେଥିରୁ 6ଟି ପିଠା ଖାଇଦେଲା, ଆଉ କେତୋଟି ପିଠା ରହିଲା 8ଟି ହେଲା। ଜଣେ ମାଛବାଲା ପାଖରେ 42ଟି ମାଛ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଶେଷରେ 25ଟି ମାଛ ରହିଲା, ତେବେ କେତୋଟି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଲା 17ଟି। କେତୋଟି 17ଟି। ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ବାଲା ପାଖରେ 33ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 7ଟି ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ଭଲ ବେଲୁନ ରହିଲା? କେତୋଟି 26ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ 47ଟି ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା, ଶେଷରେ ଦେଖିବାରୁ 25ଟି ମହମବତୀ ଜଳୁଛି, ତେବେ କେତୋଟି ଦୀପବତୀ ଲିଭି ଯାଇଛି? କେତୋଟି 22ଟି ହେଲା। ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବିକାଳି ପାଖରେ 20ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ସେଥିରୁ 10ଟି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ରହିଲା 10ଟି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ବସରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମହିଳା ଥିଲେ ଓ କେତୋଟି ପୁରୁଷ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଫେଡାଣ ହବ। ସରୋଜ ପାଖରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଥିଲା, ମଦନ ପାଖରେ ତା ଠାରୁ କିଛି ବହି ଅଧିକ ଥିଲା, ତେବେ ମଦନ ପାଖରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଥିଲା? ଏଇଟା ବି ବିୟୋଗ ହବ। ତାପରେ ରୂପା ପାଖରେ କିଛି ଚକୋଲେଟ ଥିଲା, ତା ଭାଇ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଖାଇଦେଲା, ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ ରହିଲା? ଏଇଟା ବି ବିୟୋଗ ହବ। ପାଠଘରରେ କେତେକ ଗପ ବହି ଥିଲା,
पुणी आउ केते गुड़िए बही किणा होई आसिला। तेबे सेठारे मोटरे केतोटी बही रहिला एडा कण जोग हब। बुझी पारला पिला माने एपरी लिखिब। जदि वीडियो गुड़िक भल लागुताय निज सांगसाथी मानक निश्चय शेयर कर। और चैनल टी नुआ आसिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।